মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার চিনি যে পেনশন বা স্যালারি যে স্যালারি বাই তা বর্তমানে কোন মতেই সম্ভব ইয়া যদি রাজ্যনি বিধানসভানি মাননীয় সদস্য যদিও বনি স্যালারি যদি 80,000 যদি টাকায় বনি সামুংবাই টিটি এরিসিনি সদস্যরনি সামুং তাম ফেলায় বিনি এরিয়ানি যে জনসংখ্যা বাই চিনি এরিয়ানি জনসংখ্যা তাম ফেলায় বরংস চিনি মাননীয় রাজ্যপাল মনোনীত সদস্য ববিয়া শাখা যে আসলে চিনিখায় একটা সিট বিদ্যুৎ ভবনিকে 12টা সিট বংতে রাং বেশি করে না ধরে বং 14টা সিট এমডিসি ন কাইসা গোबांखाय এরিয়া উন্নয়ন তহবিল না অবশ্যই দরকার কাবনি বাগৈ চিনি যে উন্নয়ন তহবিল যে টংনা নামানি এটলিস্ট অন্তত 50 lakhs টংনা নামানি আবো তিনি রিজাই গিয়া গাবনি বাগৈ जोंतेबो साइमाना नांगौ जे जोंनि स्यालारि जे टंमानि बाय ताबुंनि जे बर्तमानाव जों मिडिया रगनुगौ गोबां मानसिनि पारा आमसेराव थांनाय गरिब रग थुरि रग रुगि मालायो न खुरि मालायो न टाङि मारियो ओंया खाबा गोथैयाव थांनाय बन माइरं मासुबावो ओंया खाय गोबां मा साम मा खालायो बलिबादनो जोंनि स्यालारि जे दाव जेरिमानि অবাক ঠিক সময়ের সংখ্যা এবং যে পেনশন জনপ্রতি বা একবার এমডিসি নই পেনশন যদি মানানি থাকায় সম্ভব যেটাও বর্তমানে 50% MLA जेबानो बा MDC जेबानो आबुनि 50% जेरिमानि आबुनि ठीक आबुनि फरायबा सुनुखा बिनि फैमिली पेंशन जों राज्यनि बिधानसभा जुदि 25,000 जुदि मी दंखाय अरब 25,000 ना नांनाय अरब 25,000 खाय चाव जिनि MLA बा MDC नि बिसिङाव फार्स्ट टार्म सेकेंड टार्म फोर्थ टार्म आमतिरो दङ बंनि बागै আলাদা আলাদা অবশ্যই খাই নাও আর যদি 34,500 যদি মি টাকায় তাও সেকেন্ড টার্ম জানেন নাই নাকি কোনো 36,000 খাই নাম তো 3 টার্মস নাকি 40,000 খাই নাম তো अब এই সুযোগ অবশ্যই রিনাইন দরকার কোন ব্যক্তি যিনি MDC रांखावरि समस्या बाजेट दिना अमुकतां आबैयाबो जों जुदि मिजोराम नागालेण्ड मणिपुरावबो नायखांखाय कोनो कख्रै 1.5 लाखनि निचे कोनो MLA मिनिस्टारनि गंनि पेंशन बो सेम 70-75,000 बरबो तो थिं दंले जा आबुनि बागै তিনি নিম সানায়া যে চিনি বাজেট বেলায় কেন ত্রিপুরানি লাই বুঙাও একটা ঐতিহাসিক বাজেট চিনি এডিসি আমচাयो गोबां जों डेभेलपमेन्ट खालामनाय गोबां चिनि बेकारावनो चाकरि मोननाय এবং চিনি गोबां যে চিনি ওয়াन सुक मानि एग्रीकल्चर बेस्ड जुनियरनो बाइको उन्नति खालामनाय राबार बेस निनि तामने गोबां प्लान्टेशन बेस खायो जों जे चिनि बरनो आर्ट माने लिग माने बनो कासायनानि जे सुजुग अ बाजेट दङ म बाजेट नि बागै जों बेलाकेनो खातम थको म बाजेट नि बाजेट नो समर्थन खायो जतनो म बाजेट नो समर्थन खाइदि बिरोधी दिनाव खुलिफानो चिनि मीडिया नि बिसिंति पर खानातो चिनि म बाजेट नम्बर को समर्थन जेतु खाइगा बड़ा गाबल लय थानाय डिसेम्बर बांतिंका पाइतियो चिनि माननीय उमाशंकर कथाय समाबायसे तुंगि रहमानि उनाव थांजाखा खरजा तो तमरुखा बबाय थांजाओ खाले बनकको सारने सुजुगारिकारि लिया सेमेलिया ता कोनजे बन सामानि लुक जायको बनि बगै जेतु चिनि ट्रेजरी रगै बाक्सा चिनि बरमगना
গভর্নরनि যিনি মেম্বার दङबा बनबहायनो हामबाय मारुओ যিনি मो बाजेटनो समर्थन खायै ककनार मानि बागै जतन तैसे हामबाय रुई आनि मो बाजेट कक समनरन तै हामबाय কক 정가 빠서 있어요. তারপর তিনি আদম অনন্তদের বেরমা 뭐 바제트니 샤카와 꼽나르니 মাননীয় চেয়ারম্যান তিনি এই পবিত্র তিনি কাউন্সিল বিশিগ 14 তারিখ তিনি মেম্বার 14 তারিখ বিল কিন্তু 14 তারিখে প্রথম দিকে বিল তিনি বিল যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্য পইলা যেভাবে বড় লোক থাকলেন মতো তিনি চিফ এক্সিকিউটিভ ডেপুটি সিএম অল ডিএম রগ্ন বেলে হামাই মারো যেনে 550 কোটি বিল 550 কোটি বিল 5,500 কোটি বিল কিন্তু কোনোদিন উমিয়া অরব তাকলাই না প্রথম এই বিল নথি শাখা অবিল যত বড়গুলো হামজাগ নাই এবং তিনি বিমল গান তিনি কৌন আং কিচ্ছা সানার মতো বলছে তিনি আরো যারা টিসিএস অফিসার और आईएएस ऑफिसर कैसे तुम बोल दे कहाँ के अब बिल नो कहाँ के सुनाम जाग नो अब ओंगिया है नहीं मैं निशाला जे कंप्लेन खेगा आ कंप्लेन किंतु बिल बुकु पे फेमेया बोलो कोई रोड जाका देखे ने बिल विरुद्धে তিনি হেলথ ইএম বলনি পার্টিকুলার বড় খরচানি বিরুদ্ধে কক সামানিয়া সাকা তিনি বিল মানে অবিল তাজাইয়া অবিল বড় তাজাইয়া দেখা আসুচ্ছি বড় কিন্তু বড় কেবল খরচার পার্টিকুলার খরচার দুষ কেমনিয়া কিন্তু বড় আবলে থামছিবাই যে বড় অঘর থামানি তিনি যারা বড় কাহম কক শাখা বড় অ্যাকচুয়ালি খানানো দরকার তিনি ত্রিপুরা হওয়া তাবুক যেভাবে চলিত আনি ব্যক্তিগত আনি সাই খেলে आने पर थांगता नीचे हाथ का तो रखे लामा एक बार पीस कहा हाथ का ताने 3 किलोमीटर आन पर थांगता नहीं गई आप खाई गाड़ी से चली अब हाथ और मावा लेकिन आप सुख भाई तीन बड़ो लामा रखो खाई जाता खाई तो उताऊ तो যেমন হাজিগতি মেম্বার শাখা শিক্ষার ব্যবস্থা রতনপুর হাই স্কুল 9 জন মাস্টার ভাই 12 क्लास से चलिबा सब्जेक्ट टीचर के आने बार टेलीफोन खायो घबरा मैं विचार पूरा कम साराई जाती काम बोलती भाई की और रिमा भारत छोड़ा स्कूल आने एरिया वो और तो दुकान परागना भारत छोड़ा क्या যেখানে পুট बताओ आप भारत छोड़ा वो 9 জন 12 क्लास स्कूल तो भाई के चीज बड़ो शिकाओ का सनैबा आई डोंट शिकाओ शुरू करो नाइबा त्रिपुरा सर হাজার তাও বিয়ে পাস এম এ পাস যে ও দরখাস্ত নেয় আমার অনুতে তলা খালাইলেন মুসলমানে কিন্তু তিনি বড় শিক্ষাও পিঠা কাছাই করে ওই জায়গায় তাও যে পড়িও যত বিয়ে পাস দড়ি কবাং উঠে খাওয়া তাও আন এরিয়াও বাপতে আন পাড়াও বাপতে পুরী রোগ বিজি বিয়ে পাস তাও পাং বলবে আং সারা নেনাকে বসে তারপর জন্য যেখানে কেউ মুচুক মানে ভাই বড় মুচুক মানে খেয়াল নাই তুমি খাই না নাই অবনি বাগাইল তিনি যখন 1988 1/3 মিলাই হ্যাঁ 1/3 মিলাই আর ত্রিপুরা রাজ্যে जों 1/3 মিলাই जों 12,000 বড় 37,000 সামথিং টোটাল ओंखायनो जों बाजेट बेसे मोनो होनबा हा
কোনো নেতা কিন্তু তুমি অবাক খাই গেলাম বাইরে সব টাকা কেটা দিব নেই হ্যাঁ বাজেট গায়ে টাকা কেটা দিব বলতে কিরম করে আগে চালাই একটা হ্যাঁ মনে হয় সাইমান বা গভর্নর আলোতে ডাইরেক্ট একসাথে যাইব আর কি দাবি করতো আবার কোন ক বড় মেরেছে মুন্সি খাই দিব এই যে তিনি মৌসুম তো মানে 5,081 কোটি orang deu orang baru tiga ni nang ta baru itu orang bemba baru dah kai tu nang ta orang no aje kamu tu meba kamu cuma tu gobernur arote tu berasa thangai এই সমস্ত বাউটা সিপিএম আমল হইতে মালাই দিগা আবু বিজেপি লোক এই বাউটা খাইয়া তুমি বড় তো নাই আবু তো যে সমস্ত ছিল স্বীকৃতি গো অস্বীকৃতি তেই মানিয়া গেছে জনগণ তেই মানিয়া তিনি স্বীকারক তেই মানে লিয়া তুমি প্রমাণ পুনরিকাও সাঙ্গ 12 তারিখ সারা আগরতলা শহর যেখানে কোনো দিন 1,20,000 বড় জমায়েত খাইমেকু একজন আরনি দোকানদার শাখা এই যে বিলগানের দোকানদার সামনি শাখা দাদা এতদিন আমরা এটাতে এই দোকান করতেছি ভাই এতদিন ধরে অনেক বছর ধরে প্রায় 20-25 বছর ধরে কিন্তু এইরকম লোক আমরা কোনোদিন দেখাই এত লোক হয়েছে মানুষ তো বাইরে ব্যাগ করে গিয়ে গাড়ি যার যার গাড়িতে গিয়ে উঠছে এদিকেও আমরা কি কয় বটতলা কাছাকাছি আর কেউ আসতে পারে না এত লোক হয়েছে তাহলে ভাই আমি তারা বললাম ভাই তাহলে ভালো মিটিং হয়েছে না আর বিক্রিও হয়েছে বেচা কিনাও খুব ভালো হয়েছে হোটেলে যা আছে না বাদ আসলে নাই সব খাওয়া হয়ে গেছে তা আপনার পয়সা টয়সা খুব ভালো লাভ হয়েছে কিনে আগে থাকে নাই তাকুলক তাবু তিনি এই বাজেটটির উপর এই বাজেটে খায়গা অনেক অনেক ধন্যবাদ মারিও তিনি সিএম ডেপুটি সিএম এবং যত তিনি ইএম রইল যে বড় পার্টিকুলার ভাবে বলতে মিয়া যে তিনি ইএম সাহেব হেল্থ পিসাগা आणि সামথিং 100 করোড় বিকিটা বিচি একটা ডক্টর খাজা আবু কম শিখলে হসপিটাল বা 150 কোটি লোক সেগুলো না 150-200 কোটি হসপিটাল নিয়ে উপরে সবচেয়ে তিন বড় আবুর সাজা খাই যেখানে পাহাড় এলাকাও তাও চিন্তাও আমছে কঙ্গলে সামনে সাগুলি বড় মাছানো খেলাম ভাইয়া তুই ফুলু খাই দিবি তুই খাইগা বল যে ফুলু থাকা তিনি আমার জিবিও খাই ক্যান্সার কোনো মানুষ নেই বলো জিবিও রেফার খাই থাকা যেখানে হাতছানি বড় যদি কেউ হসপিটাল কেউ যদি ট্রিটমেন্ট খাইনি মাখায় ডাক্তার কাহাম করিবই তিনি ডাক্তার কাহাম নার্স কাহাম দিবই কেউ যদি ওরা ট্রিটমেন্ট খাই তলিমা গাখায় এবং হসপিটালতে কত খাইমা গাখায় অবারও তিনি থাকছে তিনি মনে জানেন উনি থাকছে তিনি তার ইউটিউব যেটা মাঝে তবু মহারাজনী মুঙ্গবই মহারাজনী উদ্যোগ তাবুক এই যে কেউ তাবুক ঐক্য করা কথা এই এডিসি আচুমানি এডিসি আচুমানি বলে প্রমাণ এই টাকায় বিষাব এই বাজেট যদি সাকসেস দেয় আগামী 1 বছর বিষিব ত্রিপুরানি এই খুমুল পরিবর্তন নাই ত্রিপুরা হাওয়া পরিবর্তনের লামা হয় না যেখানে যে বাজেট খেয়ে যায় তারপর কম বেশি বাংলিয়া তিনি আনতে হাই নহাই তিনি মানগোনাं চেয়ারম্যান হবগৈ আর কগ্ন মতাকা আমবাই Honorable Executive Member, Education, Chitrendra Burma. Good morning, Chairman, sir. Budget by no isya challenge changna yango. Ani koksamu. Sini थांनाय बिसिरकनि जे बाजेट जों सायदों 584 crore रखसे of 580 crore over the years
over the financial year abo kisa bangoi phairu bahakle bangu phairu borok thunugo bang ringnan bagoi kesar kesaro borok je subai maya rang no ahai jaga subai ni noi kisa misa tebisa rang ro jemon Khumpui Academy जों नांगौ गोदान स्कुल खालामनानै बर' हंगे Khumpui Academy नो तेगो क्लासरूम होनानै समग्र शिक्षा विकासनि आन्दाराव 3 crore 25 लाख रिरगा जोंनि आवबाय समस्या समाधाननिया किन्तु जे 3 लाख 25 crore माने आवबो ओलखे बर' जोंनि बादे दिते 584 तंगनि आरो सराय होनाय ट्राइबल वेलफेयर ने तेवसा फायो गाफिबि कामस नमनानै हस्टेल्स नमनानै हायर सेकेंडरी स्कूल ने हाई स्कूल ने हस्टेल्स नमनानै बागै 4 कोटी 97 लाख रिरगा जोनो जिनि एडिसिनि उन्नयननि बागै सामुं तांनानि बागै आलगाखै रांहरिया रहमा हंगाके बरफ जे सामुं तांमानि न तांबारा तांमानिया न तांबिहिनि रहनान सिमसि एडिसि एलाकानि स्कुल फोरबो दङ हाइफानो जों जेबे जोंनि एडिसि एलाकानि प्राइमारि स्कुल रखनो गाहाम होय तिसानानि आबोनि बागै रखै रां हरिया बे हिसाब खालामनाय खाय 584 आबो लाइ थांनाय एड फाइजन फाइना सामाजिक सम्मेलनथायबो सानाय जाखौ होके गरगबा जों गोबां रांनि दंले गरगले 584 साव 584 लाइ थाखा हि सानाय ए अमतुई जे ट्रेन तंगनि आबो चिनि बागै बेलायनो हामिया हासिं साजाखा स्टेटनि ताकलायनि बाजेट 29,000 crore आबोनि 31% जोंनि अर 31% 30% kan 1% को आबोनि यागरो ओ 30% खालायगो प्राय 8,990 crores एडिसि मानन खालायो गाय सुंताबो जे 5,548 crores जे बाजु बिमानि आबो पासे बानियाखौ मान थाइनि सिलेसे तलाखौ आबोनि बागै आं सानैनि मुसुंगो जोंनि जे ताकलायनि बाजे जों बेलाय गाहामनो फायगा हिस्टोरिक बाजेट अमो ताइकेसा कक होनकाय दिनै मुसनति बिजाखा 581 crores मानथाइ दंमोन अब मानथाइ सिमिसे प्रत्येक फाइनेंशियल इयर बाजेट निस्लाय 15% रांमानो बेसि रांमानो निको अमतुइ फ्लायो ओइ जे 581 crores नि 15% फ्लायो जुदि बिसिब्रुम एड फ्लाय थागोनके आबो 581 या आबो नसले तेबो बांनाय निको ओंखाय अब एक्चुअल मानथाइनो सावै दङ किन्तु इंक्रिज न फुंकाय सादागिया अरो आं कैसानो संजोरन नायो ओ बाजेटनि साकाबो कॉर्पोरेट डेवलपमेंटनि बागै जे रांनारो देखा आबो कॉर्पोरेट डेवलपमेंटनि बागै अमनि लगे लगे ताइबो लैंग्वेज ताकलाय जों लैंग्वेज नो डेवलपमेंट फैनायनि बागै जों नोटिफिकेशन जारि खालायगा आबो अंखा हालाम मग लुसाइ गारो चाकमा गे आबोनि बागै आं आनि कयमुं तंनाय नोटिफिकेशन उमानि तो एकदम माने ऑफिसियमगो 11 तारिख मु गे अबोनि बागै इनिशियल बा 10 लाख रां एड खालायजाखौ आबोंखा पेज नंबर 27 पेज नंबर 27 कॉर्पोरेट लैंग्वेज डेवलपमेंट ओंखाय जदिबो औपसं कनसुमनो नांनाय जेहेतु आदार लैंग्वेज डेवलपमेंट नि वेबसाइट दङ कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट सिनियावै कॉर्पोरेट एंड अदर लैंग्वेजेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अवश्य उनो इश्यू जों आपनो पास खालायनाय अपनि लगे लगे आं सानैनि मुसुंगो जों जिनि लाई थांनाय बिसिरबो तामुनुखा आं जों साइफोर रगो जिनि बर हुक चाखरु हुगो माइकेनि बागै माइसुलि रिबो
hugo mai kaine magai maisili do mai kaine jora khai maisili se mania mai kaite mane urose Tripura সরকার maisili dibo tabu ke disiu khaita unto অবহাই খাইনো আগে যে ট্রেডিশন চলি মানে জরানি রাং জরাবো রিয়া জরানি বিসিঙ্গ ছিল রাং রিয়া ই ডিপ্রাইভেশন অব চলে ওই টাকা অর তিনি বিরোধী দলনি বড় বেঞ্চি বড় হয়েছে পাবো আগে প্ল্যানিং কমিশন তংফুরুং গায় প্ল্যানিং কমিশনের যে স্টেট যে বাজেট রহমানি বিনি ভলিউম কাইনি বয়ুমু কাইসা ভলিউম হকাই আপো ফিজিক্যাল টার্গেট আপো ক পাইছিউ নি হকাই বো জায়গা বো মানি নাং তামনি বাগনি নাং আরো জাস্টিফিকেশন হিসেবে ফার্স্ট ভলিউম সেকেন্ড ভলিউম জায়গা তাবুকে রিবানি প্ল্যানিং কমিশন নি জায়গা নীতি আয়োগ খাইমানি হকাই और फिजिकल वॉल्यूम जेतो माने फिजिकल टार्गेट फिजिकल बॉब खाइबे जे सामानि और सिंगनि ना आरो सुजे तो किन्तु रां बक सिंगनि यागनो तामनि बागरि और रां नां बाहायकै नां अबनो एकदम माने जुक्ति रिवय लजिक रिवय साजागो ताबु खाइता मुंदोखा और स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल साखा चिठि रिवय सेमानि बाजेटनि অর্থাৎ তাবুক যে ফিনান্সিয়াল ইয়ার তো মানে 2021-22 তাবুক 21-23 নি বক সাইতো 21-23 ও 584 নি সাকাও 15% এটাই কিছু পাক নাই 584 crores নি সাকাও 15% ইনক্রিজ লাই রহতি অরো যে চিন্তামুক রহমানি অরো সুকুবাং না খাই রহকে চিন্তা কাই নাইলে নি মুসুবো ওই যে सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास और वसुक करते पर विश्वास पुलुक ना बुकुक बायदे सबका विकास सबका विश्वास मुतम जों ताकलाय नाय सिदाय आबुनि बागै जों जे बाजेट ताबु 3% थांनाय नाय दङ अब राज्य सरकारनि थांनाय जों नायनाय राज्य सरकार केंद्र सरकार Siniwagai busudara kui kap masih kap asukin sum saming samani ereng kap boleh teng salangka kap masih man sekabu siniwagai hangka hangkai sum lugu left front ni amalo tamlu o netaro sini baru belum hangkai oh busuk di play di sau yang kai buku busuk di play di sau buku lu hangkai sini baru no কিন্তু yang edisio dan rahman ini kai fosori roh edisio dan rahman ini kai fosori roh ang kokhe sana musungo o pandemic pro coronavirus pro oro tai mono মুখ্যমন্ত্রী নহই সর্বদলীয় বৈঠক পুরো আঙ্গ মাথাঙ্কা ও সর্বদলীয় বৈঠক আছে খরকসা বরকে সাউই দব এডিসি বা এডিসি নে প্রশাসন দব বড় বড় নে বাইথানি খাইতো বড় তো আবন বাগै সাল কাম দব जों एडिसि माने राज्य बाय त्रिपुरा राज्यनि खाजाबाय थायाबो त्रिपुरा राज्य सरकारनि दायित्व ताव दंखो ओंका बायगले सा एडिसि उंखांगाय सस तक्सिनि आन्दार अधीन एडिसि उंखां केचुं राज्य सरकारनि खाजा थागानाय राज्य सरकार बाय जों आलगा प्रशासन उंयाखौ अबहाय ख्लायै माने बर'नि बिसिङाव आरो जे दंनायनि बिसिङाव अमाहाय वानसुकबुं तावुबो दंखौ अ बाजेटनि लगे बाजेटनो यासाकमानि बिसिंथै आनि दैबो गोबां जे बिल दंमानि अ बिल रंनो बिसे सावै थांनाया अमंखा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एस्टाब्लिशमेंट ऑफ विलेज कमिटी Act 1994 आरो जे ताबो संशोधननि जेति बिजाबमानि
first page are all prominent indigenous language of the local village community areas shall be substituted. Thai sajak mahaino ba ona boro saka indigenous kokni bracket of tribes tongkerke chanai tamune constitutionally tribes ni question tongmani ba indigenous tongthong kuno apotti kuri within bracket tribes should be there. Abo kai je abono saka tribal areas of government. Hey, second amendment rules 2022 Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Village Committee Administration second amendment odagao abono ani observation. Police bill rule 5 ni sub rule 2 ni B by promotion and ABIB দুটা নাম পড়ছি না ইয়ার নাম্বার আরো যে recruitment appointment to the service shall be made by the following methods: by direct recruitment or by promotion, failing which by absorption. Ang saimia by direct recruitment to buzi jakha, by promotion abo buzi jakha from the promotion rakha kai promotion nai, failing which by absorption by claim nai. Koi po direct recruitment ma khai nai gri ni kai tam nai o promotion khetre sabo promotion umore promotion রিয়েলি ভাবে বড় কই ফেকাই অ্যাবজর্পশন বড় নেই অ্যাবজর্পশন নাই অরতাম নাই ফেইলিং হুইচ বাই ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট প্রমোশনनि ক্ষেত্রে যদি বড় কমাই আনকাই जों অ প্রমোশনनि এগেইনস্ট দ্যাট পোস্ট বাই ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট নাই কাইন্ডলি নোট দ্যাট আর তাইসা opposition bans senior gurui ang bill police rules bill pori neka je boro sauje sab control kaine ne police rules jungno khai dango control tti edition khai nai oboni jonmor nei se bill ni jonmor nei rule ni jonmor nei se tti edition kai tti edition khai nai Odaga Tegesha and then one IG level in the police officer in Schedule 2O. Schedule 2O IG level chief police officer equivalent to Inspector General of Police. যেহেতু যে সেটআপ দংমানি চিনি গভর্নমেন্ট সেটআপ IG হি দংমানি বা মিয়াবো সালাইকা চিনি আর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার যে দংমানি কোনো কর্পোরেশন নেই কোনো আন্ডারটেকিং নেই কোনো কোম্পানি নেই চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিমাহাই মাতঙ্গ আবনি বাগৈ অবনব সাজেশন ফেজাকা আংগে তাও সাইতমন আব রিলেটেড টু পুলিশ বিয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নি আইফানো অবনব প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি যেমন কিন্তু বড় টেরিটরিয়াল কাউন্সিল যে চিফ তমনি বড় প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বুঝাগো ওই চিনি আরো প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি গে হাতারো যে পুরো মানে বিবরণী খাতারও থাকো প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কে অটোমেটিক্যালি বুঝি যাক নাই যে না ও কাশা অঙ্কাই রেঙ্গি বড়